rasa baca sini goshike rasa engkau sini coba joto rasa wan maju faidi oh joto rasa Biprasa, Biprasa, Biprasa. Mokol cikonsha, bukung barasha, jengno ohani besar. Shikoloma jungno bandika double lesson shishaga nai padi pansha ya pishela ye baksha fulugui lai lai shabo hani busha imang chini kaisha chini mong chini kaisha chini ya pi baksha joto di prasha apu hatai bo Shidin gửi tông khe nâng Biprasa baca shidin goshike Biprasa engkau shidi coba joto Biprasa wan maju faidi oh joto Biprasa korang baksha yakri bokan chati oh chini oh tini chini nai pati pansha yakri shelai baksha fulugui lai lai shabo hani besar imang chini kaisha chini mong chini kaisha chini ya pi baksha joto di prasha apung hatai bo boko gui mano ruge joto no fan lai fan go hor mejung mano ansha kenunga wai shidi tông khe nâng Biprasa baca sini goshike Biprasa engkau sini coba joto Biprasa wan maju faidi oh joto Biprasa Sini sini mukta mong kenal di prasa hinai, oh hani masa sabuk yang kenal di prasa hinai. Apa nasi? Rasa mong bising tay manjulai na. Nol tiar deh. Sini sini mukta mong balke sawi deh mano. Di prasa, oh hani besar sabuk. Shawi de mano, Biprasa, oh
saya belanya hambai sini dasekang si bol bela সন্দুক आबोनि बागै तिप्रासा शब्द केन सामुं ताङै फार्स्ट अधिवेशन जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रेजुलेशन पास खालाय हरो ताखुकताय बहुग्र आबोनि बागैनो चिनि सीएम तै चिनि महाराष्ट्र जों बलायखेनो खातंग थगो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड रेजुलेशन पास खालायमानि अबो चिनि बागै बलायखे काहाम एबं आं वानसुगो जों जदि थानसा जदि तङै मानखा हंखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतैनो जों वाइसा चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सेनामै फुनंमानाय ताखुकताय बहुग्र आबोनि बागै जों इउनिटि मा तंनाय आबोनि बागै जों थानसा मा तंनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै गोबां मा बरक जोंनो तिनि बिभ्रान्त खालायनि नायनाय अ थानसानो सोबायनानि बागै जोंनो বিভিন্ন রকম প্রলোভন ফুरुंनि नायनाय ताखुकताय बहुग्र अबबाय जों कुनो दिन पाइजांनाय बरगिया ताखुकताय बहुग्र चिनि हा चिनि शासन যতদিন खालायमाया ততদিন পর্যন্ত जों बुबाग्रानि लगे तंनाय आं नरंनो कग्रगो नरगबो बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ताखुकताय बहुग्र अबहायके जों समाय मा तांनाय तिनियो मा सावो तिनियो चिनि दफानि बागै गोबां मा बरक तिनि हामिया साया खालायनानि बागै चिनि दफानो एरें खालायनानि बागै गोबां मा बरक चाइतो गइतंगो अबबाय सिमिया चिनि हा चिनि आफा चिनि आमा जे जोंनो हा रय गलांमानि अ हा चिनि हा अ हानो जों केबनि थानि याफारि रय मांगलाक चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनि बुबाग्रासे जोंनो अ हा चिनि हानो सेनामै गलांनाय होननानै आंनि बिसास दंगो ताखुकताय बहुग्र तिनियो बेलायखेनो जों तंथंनानि जरा जे फार्स्ट टाइम चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो जों 13 जन एमएलए लागै अपोजिशन लिडार हिसाबै जों सामुं ताङै मानो एबं चिनि अ त्रिपुरा राज्यगो चिनि एडिसि चिनि यागो तंगो आबोनि बागै जततुक जों सामुं खालायमान जों नरंनि बागै खालायनाय एकजन लिडार यां लिडार हिसाबै नरंनो आं सानाय इलेक्टेड आनि जे टपिक तंमानि अ टपिक ओंखा जे यां लिडार जे इलेक्टेड बट बिनि जे सामुं अब बिनि तामो आनि सामुं एबं जारा यां लिडार तंनाय बरंनि सामुंखा चिनि दफानि बररक चिनि जे यां जेनारेशन तंनाय चिनि यां जेनारेशन तामुनाय चिनि हा चिनि शासन जों नायो नाबले चिनि जारा यां जेनारेशन तंनाय अ चिनि हा चिनि शासन खालायासाक जों जे इलेक्टेड मेम्बार तंनाय जों जतबो थानसा मा तंनाय जों थानसा खालायै चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों सामलायनाय ताखुकताय बहुग्र आबोनि बागै चिनि जों जतबो जों थानसा जों इउनिटि मा तंनाय जों जतदिन थानसा दं ततदिन जोंनो केबो सोबायमाया जतदिन जों थानसा खालाय फुनुंमान केबो जोंनो उखलुगो कसमाया आबोनि बागै जों ताबुक थानसा खालाय तंमानि बिसिंतैनो चिनि हा चिनि शासन जों मानिनाय दङ ताखुकताय बहुग्र अ चिनि हा चिनि शासन सोनामनानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड हायाखाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रयासाक जों बुबाग्रानि अचबागा तंनाय जों जतबो पाल खालायै थानसानि बार्ता जों मारनाय तिनियो बीजेपी जत साथों सबका साथ सबका विकास पन साथों जों नुखा चिनि एडिसिओ चिनि पूर्व वक्ता गोबां मा सायख्लांहा जे चिनि ताबुक जे बाजेट तंमानि सबका साथ सबका विकास होनमानि चिनि एडिसि एरिया एलाकागो only 2% जोंनो रजागो डेभलपमेन्ट फान्ड अबदे सबका साथ सबका विकास अबनि बागै जों आन्दोलन मा खालायनाय तिनियो चिनि आमानि कक बरक जे सानाय जों सायो जे चिनि रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखांखाय चिनि कक थाइनो जों सुइमानो गाहाम खालाय जों परिमानो अबनसे चिनि कक थाइनोसे डिसाइड खालायनाय बुइनि दफा दे जोंनो डिसाइड खालायनाय अबनि बागै जों आन्दोलन खालायमानि चिनि टीआईएसएफ जेबाबे आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै बरंनो जेबाबे अत्याचार खालायमानि चिनि हागो तङै जों अत्याचार खालायजागो ताखुकताय बहुग्र चिनि बखागो मुक्ति खालायो अबनि बागैनो जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ ताखुकताय बहुग्र ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मायासाक चिनि चबा चलिनाय चिनि फाननाय चिनि थैरनाय तफनो चिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों सनामै फुनंनाय आसंनो कग्रनाय ताखुकताय बहुग्र ते बलाय कक सागलाक जतना हामबाय
যতনো খুলুমকা চিনি বুবাগ্রা আয়োগ লকথং চিনি ত্রিপুরা মথা আয়োগ লকথং চিনি দফা দাক্তিনো মথাং जाथों গ্রেটা ত্রিপুরাল্যান্ড যতনো মানথों হনে যতনো খুলুমবাইকা হামবাই তে খুলুমবাইকা हेलो बेलेके हामबाय चिनी बरम गनां एमडीसी मचां देबुजी त्रिपुरानो नांगकुकमानि कक सायखनारेका तबु कक साजानाय टपिक निकाय थानसा द नीड ऑफ द आवर ओ टपिक नति कक साना बागै दांसावो कबकनाय चिनी शांति बाजार कन्स्टिट्युएन्सी नि थांनाय विधानसभा इलेक्शनाव बाचानाय चिनी त्रिपुरा मथानि लीडर मचां हरेंद्र रियांगनो मैं धन्यवाद देता हूं भाई देवजीत त्रिपुरा को, आपने अच्छी बात रखी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे शांति बाजार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने वाले हमारे युवा नेता जो भाई हरेंद्र रियांग जी है, आपको अनुरोध करता हूं कि आप माइक पे आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। सारिका हम जतन पहिला 3 साल नहीं चिनी प्लेनरी सीजन और हम पहिला सबसे खाक्सामा हामबाय मारियो चिनी बुबाग्रानो हामबाय मारियो चिनी स्टेट नि एमएलए एलओपी सर अनिमेश देवबर्मनो हामबाय मारियो चिनी पार्टी प्रेसिडेंट सर बिगेर अंकल चिनी एडिशनी सीएम सर पूर्णचंद्र जमातिया जो तो एमएलए ईएम एमडीसी वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन नानी बुस्कांगो थे थेनी जोरा लारिया ने मा पान्ना में मने वो पान्ना बारी खाक्संग मातो चिनी प्लेनरी सीजन आइनी टॉपिक ओहा चों ब्रेक थांगा के तोंनाय तब आइनी स्पीच शुरू निस्का आम बुबाग्रानो ने आवेदन कियो बदी के प्लेनरी सीजन चिनी साउथ त्रिपुरा पक्षे तो यहाँ चिनी बुबाग्रानो आवेदन कियो काजे चिनी साउथ त्रिपुरा जे थांसानि मारियो तोंनाय जे तिनी त्रिपुरा मथा खेये तोंनाय ताखुराव आं निजे एमडीसी बो कॉन्टेस्ट खेया एमएलए बो कॉन्टेस्ट खेया चिनी आरो सक्सेस खेमैया ना अब चिनी लीडरशिप नि दुर्बल ना चों पब्लिक नम चिरी मैया ना चिनी मी कोंग बारनो चो इंटरेस्ट रिमैया अब न चिनी सजेशन एंड सर्कुलर आलादा खेमने बाव पंडा चिनी साउथ त्रिपुरा प्लेनरी सीजन बदी किस नाम के हम नहीं तिनियो चो गबांग मा काउ नखना थाइचु जेसी कुतोयं फनो चिनी नि समान तुइमैया थाइचु फनो हिंदी थाइ फ्लोंग फनो तो जेसो जात का हम थाइचु कुतोय फनो चादे अब चिनी नि समान तुइया आइन बुसकां जे काउ साइथानाय बरो जे इम्पोर्टेंट बरो जासु काउ खनाथक साइथांका अब बे बाक्सां खनाथक गे साइमैया फनों मनो हाय फनो तिनी चों मासा सिनाय तिने जे थांसा नामानि जोराव से चों जे कोनो बोर्ड प्रचार मिसिल मीटिंग सुने पॉलिटिकल नि काउनो चों एबजास खियो जाति ते दोफानित काउनो चों एबजास खेमैया तिने चिनी त्रिपुरा मथाने उद्योगे जे चिनी फ्यूचर बचिने नेक्स्ट जेनरेशन नो चिनी सेफ गार्ड खेमने बाव पंडा चों ग्रेटर त्रिपुरालैंड डिमांड खियो
তিনি চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ইস্যু খেমা ভাই চিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাসেম্বলিও বাতায়ে চিনি এমএলএ 13 জন তিনিও চিনি ত্রিপুরা রাজ্য অ্যাসেম্বলিও বাতায়ে কাউসাত মাজরা মায়া তাকুরো তিনি এব জাগাওয়া মামিসু নো যে কোনো সামুতানিকে আবো দা সবচেয়ে গবু অনে নানাই নিনি দা অতিরিক্ত বুত আংখে আপনার মাহিনাই ইস্পাত গবাং দা বিসি বুমনাকে ইস্পাত বাং দেহি তিনিও চৌ চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাই মানে বাউ পান্ডাও যে 13 জন এমএলএ মাইমো আবো হা মস্ত ইস্পাত বাং এমএলএ কোন সময় চৌ নয়াকো যে অ্যাসেম্বলি মিসিও এমনকি টেবিল কায়ে পর্যন্ত বাঁচিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড পিকআপ লায়ে আবো নিনি আইনি ডিমান্ড নে বাউ পান্ডাও চিনি এমএলএ সাহেব সুঙ্গা সুকে ডিমান্ড খেও আবো যে বাং টেবিল সা কাও কায়ে সাহামানি যে বাং সাসপেন্ড খেও মমা আবো বড়নি মাইথেনি বাউ পান্ডাও या আবো তিনি র ফাইনাই তাখুমখো চিনি তাখু কাহাম চিনি হানাও কাহাম फाइयों कहम जाति कहम नाम ब्रह्म बाप पांडव चिनी नेक्स्ट जनरेशन नो सेफ सिक्योरिटी खेमन बाप पांडव चिनी एमएलए सार सुन प्रतिवाद खेओ और मैं चुन चिनी एमएलए साहब सुन बाप पांडव या फजूर के वे को मैं के हम नहीं अबोनी मिशन जरा तीप्रसा बीजेपी खेनेरो सीपीएन तीप्रसा खेये तोनेरो चिनी हानी भूभागरा तिनी जोरावो सोयों चिनी बुस कांगो बाचाये चिनी जे पास ने हिस्ट्री न नाये चिनी फ्यूचर और द्रो माने अवस्था हम या अबनो तो ये तीने चुनो ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড डिमांड भाई चिनी त्रिपुरा न चो यो अम्मा ही सामुतामो निमिसियो किचु किचु एमएलए मिनिस्टर अबनो सपोर्ट किया तीनी चुनो आलादा आलादा खेये चुनो डिवाइडेड एंड रोल सिस्टम अब पॉलिसी बाय चुनो थ्रू द पॉलिटिकल राइट दें तिनी चुनो थोंते होता करो चिनी एडीसी तिनी चिनी त्रिपुरा मथा महा के गवर्नमेंट चालाओ चिनी त्रिपुरा राज्य 13 जना एमएलए बसे फार्स्ट टाइम जखन त्रिपुरा मथानी 13 जना एमएलए विधानसभा वहा राज्य सरकार निखाव दम दम के क्रियाता करो अब क्रिमनी कारण तावा त्रिपुरा जो तो थाहा उठानाय बानी जे ग्रेटर त्रिपुराल्যান্ড डिमांड खेमा फुलफिल उंगनाय त्रिपुरा नि एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल अब फुलफिल उंगनाय अबनो वाइसु साउये जरा रूलिंग गवर्नमेंट तोनेरा चिनी त्रिपुरा सन डिवाइडेड एंड रोल सिस्टम तावा इम्प्लीमेंट खेतो ता करो चुम चिनी नानाय तिनियो चुंग बांग मा काहिनी खरा साल नै साल थाम्स कांगो चिने जे असेंबली नि मिसियो ब्रुबा रियांग दोफारनि बरनि भाषा आलादा स्वीकृति नांनाय लास्ट 25 बछर ना रियांग नि मिनिस्टर क्रय ना रियांग नि एमपी क्रय ना रियांग नि एमएलए क्रय हिमा 25 बछर कोनो एमएलए कोनो एमपी कोनो मिनिस्टर अवधि के डिमांड खेया मम्मी के आप वो अपोजिशन पार्टी नि जे चिनी त्रिपुरा नि एमएलए रो आसो स्ट्रांग अपोजिशन खेमया मनि कारण बरो क्रिया तिनियो चिनी अपोजिशन लीडर बन क्रिमनी कारण तिनी चुनो आस्ते आस्ते के चोंगबाय चोंगनो आलादा आलादा के फेलरिते तिनी चिनी शांतिर बाजार नि एमएलए आता प्रमोद रियांग नि काउनो तो ये जे रियांग लैंग्वेज चोंगफो त्रिपुरा राज्य चालावना ये जे डिमांड खेमो ऑब्वियसली नो डिमांड खेमायो अब संविधान राइट्स अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जान जानी भाषा जान जानी सोसाइटी नो बुस कांगो तो सामानी डिमांड ले खेमायो अब ने कोनो चोनो न माना पर खेया खेदी ऐसे एमएलए हिसाबे वो
किंतु पा काउना पॉलिटिकल तैना हांखे चिनी दो फावा हम यांग नाई आबरक मा काउसा तीप्रा मथाले काउब्रुन दिमान सापुट खिया तीप्रा मथा उत्तो तीप्रा फाइगा थु ए तीप्रा मथा एमएलए साउथ त्रिपुरा फाइगा थु अब दिखेन मा सेंटिमेंट अब दिखेन मा वार्ड बाय तीनिन जराव चोंग तोंग हांखे ताखुराव चिनी बुसकांग नि हिन पांडा चाया नै ताखुराव खेदे नो डिमांड आरफो जिनो वाइसो ये खेदे तावा चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि माइ हांखे नो प्रमोद रियांग फो थांनाय नो शुक्ला चरम फो थांनाय आबुदिमा जागाव से तिनी चोंग बाय चोंग न फेले अनमा खियो ताखुराव आउना जतो खनाय तोना काबो ताउनी जोराव एटलिस्ट चोंग थांहा के तोरमानी जोरा तिनियो चोंग स्कांग स्कांग फुओ काउ बरक डिमांड खेफुओ चिनी रियांग नि लीडर लाइक गौरी शंकर रियांग द्राव कुमार रियांग बांग फसे काउ ब्रो डिमांड खियो मानी कारण चिनी स्टेज काउ ब्रो डिमांड खेये काउ ब्रो लैंग्वेज न माखे नहीं है इनके तिनियो जोदी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माइ हांखे चिनी देवबर माता खुरफो रियांग काउने बया दाबी खेनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माइ हांखे जमते ता खुरफो रियांग न सपोर्ट खेनाय हिंबा तो वो सांग बाय सांग करे चोंग माया ता खुरफ नोनो रियांग नि डिमांड ता खिदि हिमिया खेदि हिंबा चिनी माइ थाइ ता वो सामफा वो सोगे तंगो जो तो थांहा खिये चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नस्काम फुल पिल खेगाना ता खुरफ चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माइ हांखे नो चाकमानी फमाइनाय रियांग फमाइनाय देबनमा फमाइनाय मल सम्पन्न माइनाय नेनि सोसाइटी नि डिमांड नों खेदि ममेखे आबो जागावो चिनी संबुला चाकमा साहेब बोंबक साफिया चाकमा तेरो तेरल काउंसिल लागबे अपना के दिए देवा होबे तबे ग्रेटर त्रिपुरा के पाइते होबे चिनी चों साइमानो और चिनी त्रिपुरा राज्य ने सबसे पार्टी कोतर हा त्रिपुरा मोथा ना बीजेपी चिनी ना चोंमा चैलेंज खेमेयो सीपीएन ना कांग्रेस चोंमा चैलेंज खेमेयो तावा चिनी जे सेंस तावा जे चिनी सेंटिमेंट चिनी जे सेकंड जनरेशन बा पना सामो तावा जे त्रिपुरा मोथा आव त्रिपुरा मोथा न क्रिएट तावा बीजेपी रो चाल खियो जे बरो नोना तिति सिरिनाय नोना चाकमा तेरो तेरल काउंसिल रिनाय ए रियांग बासा लेलो हिसानाय रियांग बासा लेलो साथियो आं त्रे बिसि काउक्ला सयार फोन तसिसा चिनी प्रमोद साहेब जे काउब्रुनी तो ये डिमांड खेमो अनेक प्रचार हा सारा त्रिपुरा नि चिनी रियांग राव आं फो रियांग दफान न बिलोंग खियो बट आं रियांग हिफनो रियांग न सपोर्ट खियो तबे जेटा बुल आबनो बुल माहियो बुक तुई जागबो इलिगेशन तो चिनी ऑपोजिशन लीडर सर ऑनरेबल सर अनिमेश देवबर्मा आता प्रमोद रियांग जखन असेंबली साहा चिनी ऑपोजिशन लीडर तो आपने कोनो माना खिया जदि से ने माइ थाइ तंखे तो माइ थो गवर्नमेंट न से रिक्वेस्ट खियो जे बनो नाये काम मा के चिए रिनो थो चिनी ऑनरेबल सर तो आपनो कोनो माना खिया आपनो तो सिंह बीजेपी ने लीडर एमन रियुमार खेतो त्रिपुरा मोथारावले काउब्रुनो सापुर खिया नरो खाते खाथोय खाथिया आमो ये चों ताकृदी क्या एग्जाम्पल सनाया जखन चिनी शुक्ला साहेब चिनी ऑनरेबल एमएलए सर रंजित देवबर्मा सावांग नाई तो आपने আমরা তো 14 বছর পাতি করেছে আপনি 2 বছর 14 বছর আপনি তো বন্ধ হয়ে যাবে গা হিসাও বিনি বাংলা বাংখ না তোতা আপনি তো 2 বছর পাতি করছে আমার মতন 14 বছর করলে আপনি তো সারেন্ডার দিয়া যাবে গা হিসাও শুক্লা সাহেব অনারেবল মিনিস্টার সাহেব নংলে ও টাউন বেরাইছে রাজনীতি খায়ো 14 বছর চিনি স্যার রঞ্জিত देवबर्मा तिनी बोलंगो चायावी
14 বছর সেলাই তো এ ঘুরে যাক তি প্রাসানি বাগই নৌ হাই ফেন নি তলাও তঙ্গই তিনি দিমান খাইমনিয়া তিনি নং হাই কামি কামিও থাঙ্গই রাং খাঙ্গই দফানি কক সাওই তাঙ্গাওই ওয়াই সাকেবো তি প্রাস্তে ডলানা ইসাও ওয়াই সাকেবো গ্রেটার টিপালেন ডিমান ওয়াই সাকেবো কংগ্রেস না সাপোর্ট খাই তিনি বিজেপি নি দালাল খাই নং তিনি মিনিস্টার মাইমা বাই বাইকে নেবং নং বাইকে চিনি অনারেবল রঞ্জিত স্যার না হাই সাপি মাই নিনি কোয়ালিটি and honorable sir chini bobai quality onek different to amagam bisi kok sa nangya ha amagam ante bisi kok sa nangya tini yo chong wan soga nanai kaisa kok tungo chong wak de palok nogo wak pala khanable wak palate abo wak ni poyos 3 বছর kai thangka buchika ও ওয়াক 3 বছর কা খাইখানা বুসা কতরন থাং খাইছি ইনকে বনো চারিতে গুন্ডক পাই চারিতে নক ফাংনবো রাং পয়সা করিখা একদিন আংকে আবো ওয়াক ওয়ান সুখ খাফু ও দুনিয়াও রাজা হিনজাক মালে আংনো রাজা আং খানা ওয়ান সুখ ফাবো ওয়াক কারণবো তাংনা নাংয়া পাইনা নাংয়া রাং নাংয়া কিসা বুসাক লরে হিনকে না মাইসে কতরন চারি জাগো যখন বনো সাতং খাজাগই দङ আবার সাতং ফুরুবো বসাও কিসা হি পখনা সাখাও তিলাং জাগো হাইয়া দে আমনে বাগै মালাবো ওয়ান সুকপো আউনো রাজা আংখানা ও হাও নি কে যখন 3 বছর কাউই থাংখা আবো ওয়াক নি বয়স নক ফাংনি রাং পয়সা করি খা রাং নাঙ্গই তংখা সালথা তব ওয়াক ন মা ফালসিনাই ইনকে যখন আবো ওয়াক ফালনা ফরো ব্যাপারীর ফাইকাতা আপুরকে মালা মকল কচা কে হাইকে নাই তংপু আগে তো ও নক ফাংসি মি সানো মাই চারিবলা তিনে বড় নি খরক থাং ফাইকাসা ইনকে আপুর ইনকে না আ ওয়াক ন ফালজা খাতা ওয়াক ফালজা খাংকে ওয়াক না তো ফালজা কে তাম খানে বা বুথার না তান কি বিসনাই বনা ইনকে যখন বনা আসুক্তি কুরমো না হবে ডের কে বকরগো টক জাখা আফরকে তামং খাসা হিসাইফু তে ফংসা রজাফুর খাংখা হাঙ্গা আবো ওয়াক আফরু সে বো ওয়াক ওয়ান সকনা রঙো আং 3 বছর মং সাক খায়া ওই যে চামানি আবো কিফিল না বাগৈ আইন তো রাং পয়সা কरै আর বাগৈ না আইন বাহাইনা তান ফানজা খানা হি ওয়ান সুক পাবো ওয়াক বুঝিখা একদিন বিজেপি নি এমএলএ মিনিস্টার মালা হাই বুচি নাই আসু কাউ সাওইন আনি কক অন পাইরিখা টিপ্রা মাথা লং লাইট বুবাগা লং লাইট টিপ্রাসা লং লাইট হামবাই বেলাকে হামবাই চিনি বরাম গনাং স্যার হরেন্দ্র রিয়াংনো বেলাকে নাংমানে কক সাইখানা রেখা बिनि पाइ थाकने जे कथमा साइ खाना माने अब बेलायखना नांखा बेलायखनो खाना थका दाबो जराया फनाय जों क खाना माने दुखा दाबो किसा रोजाब मंखना लायनो जिनि बुखुक स्वर्गश्री देबरमानो दाबो रोजाब मुंतां सरसाबे खाना नामबागे अ जराना याफार जाको Sekang puilano bobagrano khulumung ya phare joto okra chakra rongno khulumung ya phare je phai manjak phainai dofani maya ganang je sengkrak rok jotono nang khulumung ya pharo ang tamo sajaknai kok thaise mania jotono no kurum kuthum hage kha ba sajakno khe balaino kha tong thokmani asa kha tong thogo kha phelsa kha moise ma thangrau ani khugo kok thai korei normo sanani ang recap mungbai norok nani bekhani kok noya farnai o jarawa norok jotini loge ang ayo haino hai okra chakra no khulum phire
jora tongko babu han bakake han sake tonglen tongke jotono baksha tamo anani teito menite tirwana dofani bagai teichu puri obini hama menyeino jungno lam shokum jora layakho tabuko yapi baksha kheshedi lai thang gayolo mukti shokore takabi jora layakho tabuko shalshanai na mojungbo nogla dofani mukha chiri khogai ka baibo ke bokhna gla khora je tumabe atla jawai komor thangbaina jora layakho tabuko yapi baksha kheshedi lai thang gayolo mukti shokore takabi jora layakho tabuko yapi baksha kheshedi lai thang gayolo mukti shokore takabi belai-belai hambai jotono hai joto okra chakrano ang khulumunya hambai Belaino hambai sini bukuk sorgo srino bini khorang gede bai sinor sap khnar man bagai aw kubino jora layakho sing jora tong sini jora no nargi mania gangkai sini bagai o jora kemai thanai hesi aboni baino singno resabungni bisingte singno jotono sini khawo singno muitu klangi thanga sini bukuk sorgo srini bagai tai sa palki yapa koroni phari hambai tabu ojarawo human rights and constitutional rights of the process denied for decades o topic nati kok sana bagai dangsawo kobogo chini dholai district ni president boramganang Ratish Tripurano ei sing jotono sini palbak saka sini sa Ratish Tripurani bai bahino bin bai palki yapa khorob lai nai তিনি 2 বছর পরে টিপ্রামথানি প্লেনারি সেশননি তিনি সেকেন্ড সেশন পইলানো
Cini jotoni khasuksa tiprasani khasuksa cini available boagra bonang khulmu yaparo monchowo asukjak asukthai asukjak tiprasa muktini bagai sati ongoi bosajak cini borom ganang Presiden Biko Rangkolni নেতৃত্বে চিনি সভাপতি মণ্ডলী Honorable Opposition Leader of Opposition Sir Onimesh Debbarma এবং বিনি লগে MLA সং Honorable MLA সং TTADC ni Chairman CM Borom Ganang CM tai MDC song EM song jotono hambai janogo taibo hambai janogo respected delegates jara tini phaimanjak phainai bangthono ani sharorik bisi bethaiya abone bai ang chikonte barata ke koyekta kok sanai ane je trophy sajakmani abongka human rights tai যিনি কনস্টিটিউশন যে রাইট দুই অবতে কক সানানি বাগৈ মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীনি বুকে চিনি যে জাতি তিপ্রাসা জাতি ৫,৫০০ বছর এই তিপ্রাসানি বিনি যে ডাইনেস্টি তঙ্গু জাপাননি পরবর্তীকে চিনি ত্রিপুরা তাবকবো মকল মুক্তি কাবৈ তঙ্গু চিনি বড়রক Tabuk tuini ojang parcini hag kerika borok Banglani Khagrasuri Pansuri Rangamatini Otde Kongso Silet district ni kisu ongsho tiye tagbo chini borok tongo borok khayogo chini raja maharajono khulumo borok mutai hai pujiyo borok ekale Tripura rajyo tongmani borok tabuk chini kesala thangka jongbai kagoi ma thangka borok কাজে চিনি যে সমাজ চিনি জাতি তিনি এই অবস্থানের মূল কারণ তাম্বা মানব জাতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত অংশা আপনি বাগে নিজ নিজ অধিকার শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকার সমস্ত অধিকার চিনি ইয়াগনি কামাই থাকা আপনি বাগে তিনি চবা চিনি যে সাংবিধানিক অধিকার দিয়ে তিনি চবা এবং আন্দোলন চুমা খাইলিও চবা এবং আন্দোলন খাইনান থানদানি গোবাং মাছিনি বরক ইয়াগো কমাই থাকা जों যতন তাসিং সাকা চিনি গৌরী শঙ্কর রিয়াং চিনি তাকো অকরা বো কাহাম কাইনো আর ব্রিফ খাই সাই থাকা जों সিও সারা ভারতবর্ষ যদি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে মহামিলনের ভারতবর্ষ যদি হয়ে থাকে তাহলে আনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসন বাড়গই কোনদিন সংহতি অংমাইয়া যে সংহতি নি কক সুজাক তঙ্গ নিশ্চয় আনি ত্রিপুরা রাজ্য চিকন ত্রিপুরা রাজ্য ফোন আনি ত্রিপ্রাসনি কক মা তঙ্গ যেখাতে চিনি বরক রংনি কক তঙ্গ রাজা মহারাজা আর চিনি ইতিহাস পূর্বপুরুষনি লাইবুমা চিনি তঙ্গ কাজে তাকু বুকু সং এই যে মানব অধিকার লঙ্ঘন নংমানি পরে সাংবিধানিক অধিকার চিনি খর্ব অংখা অধিকার করিখা जों যতনো সিওয়াব 1984 সন যখন ত্রিপুরা 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালু অংপুও নিপেন চক্রবর্তী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কক থাইসা সামানি তঙ্গুয়ার আমরা বাঙালি যখন জোরদার আন্দোলন খাই যখন সংখ্যা এডিসিকে ওই গোমতী নদীর জলে বাসিয়ে দিতে হবে এই এডিসি আমরা গঠন হতে দেব না যখন সাপুরতাম সাবা নিপেন চক্রবর্তী আলমিরাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু চাবিটা আমার হাতে রেখে দিয়েছি তিনি নি জরা গেছেন তিনি আবার তো বুঝিখা এডিসি মাত্র 2% বাজেটে মাত্র 2% অধিকার চিনি এডিসি আলমারি বনি চিনি ইয়াফারি রেখা চাবি খে বনি ইয়াগো তং খাতাবুক অর্থনৈতিক যে বান্দার এই যে নিপেন চক্রবর্তী নি সুদিক
buji samani kok tabo hare jeng termani tongka aboni bagai জেলা পরিষদ কাশনি নিবাগে যেভাবে চক্রান্ত খাইজাখা চিনি তীব্রাসারণ ধ্বংস খাইনানি যেভাবে চেষ্টা চালাক জাখা আবু সাজাখা দাঙ্গানো উস্কে রিনানি বাগে নৃপেন চক্রবর্তী একটা উক্তি খাইমানি তঙ্গ আমি যদি উপজাতি হতাম তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম আইকে মন্তব্য খাইয়েই তাবুকে এককালে চিনি তীব্রাসা বলতেই উগ্রপন্থী হিসেবে পরিচিত অঙ্কা गोबां मानसिया थै थाङा गोबां कृषक श्रमिक जुमिया कृषक चिनि थैगा फेक एनकाउंटार हकु तुइसा खरकसा 5 सन्तानेर जनक बुफा बुथार जाखा पुलिसनि गुलिबाय बुथार जाखा आबथाय गोबां मा सदर एलाकायाव गोबां मा बुथार जाखा अमथाय गोबां मा त्रिपुरा रायजो बुथार जाखा हिउमेन भाइलेंस जंगई थांका मानव अधिकार करिखा चिनी बरकनो सई मोसो खाइके ककय बुथार जाखा चिनी परिचय एकमात्र त्रिपुरासा उग्रपंथीर दल एरा उग्रपंथीर दल पहाड़ থেকে ছুটে এসেছে ত্রিপুরা আগরতলায় जों আগরতলা ফাইমালিয়া আগরতলা কাইমালিয়া जों আবতি পরিস্থিতি চিনি বিস্কাং ফাইছু পাইকা মকল মুক্তি কালাইয়া আন্দোলন জবা খাইমানি 1984 সাল 84 সালো জুন জুলাই মাসে মুসক ওয়াক বুজাকতে খাই বুজাখা 14 দিন পুলিশ রিমাইন্ডে তনজাখা একমাত্র জাতিনা হামজাকমানি বাগি দফানি চবানি আন্দোলন টিএসএফ নি আন্দোলন টিউজেস নি আন্দোলন কারা খাইনানি বাগি আফুর চিং হাইকে কষ্ট মাখাইকা আবথাই गोबां মান নেতা লিডার্স রক जों জেল খানা হইতে আরম্ভ খাই কত জায়গা মাথাঙ্কা শ্রদ্ধেয় চিনি হরিনাথ দেববর্মা तक बासिनी द्वारा सरल पद जमा दिया 1980 साल जुनेर दांगा अंखांके बरक शिलंग थांखा शिलं ने किफिलै किनाचरण रियां समजाय ग्रखा आनो शेष पर्यन्त बरनो सेफ गार्ड होनानै थांतेन कतबार पुलिस থেকে নির্যাতিত अंखा सीआरपी बीएसएफ থেকে आयपन आनी जातिनि मोथांनि बागै स्राय बुखा सारायका 1984 साल 23 तारिख আগস্ট যখন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন খাই যখন বিল পাস कंखा আবকে বুখা সারাই अंखा এতদিন দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম খাইমানি ফাইকা তাবুক अब सागनी कक मा सामानी कक से आमताय गोबां मा जखन चबा आंदोलन ग्रेटर त्रिपुरालैंड मानानि बागै जों तीन चबा खाइनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड जखन मानखाय समस्त दुख कष्ट যন্ত্রণা যত जों पगै थानाय आबनि बागै ग्रेटर त्रिपुरालैंड चिनि नांगौ आबनो सबसे मूल चिनि बिथि जों नंखाब्लाबो आंदोलने विभिन्न साइड विभिन्न दिग जे नंखा सीएबी आंदोलन खाइलेखा 2017 साल 8 तारीख फेब्रुआरी प्राक्तन सीएम बुधु कुमार देबबर्मा बो साक्षी दङ जेबाबे मुसुक बुजकता बुजक लायखा जों मनुगो ताबो बिस्मा लरे रिमालिया गदनाहाय खाइमालिया आइके बुजाखा तामुन बागै सीएबी नो प्रोटेक्ट जों माखायनाय सीएबी आंदोलन जों काराक प्रोटेक्ट खाइनेन बाय चबा मा खाइलेनाय परवर्ती बुबागारानि नेतृत्वे जखन हिउमेन भाइलेंस संखा त्रिपुरा रायजो बिनि अधिकार करिखा त्रिपुरासानि आपने बुबागारा फाइका पयला जाति उलो पार्टी आबनो स्लोगान आबनो ह्यूमेन भाइलेंस संमानि प्रतिरोध खाइनानि बागै जे स्लोगान तिसाखा अबंखा पयला जाति उलो पार्टी जों थांनानि नांनाय त्रिपुरासा थांनानि नांनाय ए खुमुलुं कल्याणपुर अम्पीनगर अमरपुर हकु तुइसा हजार हजार लक्ष लक्ष बरकनि जनसमुद्र तामो बुबागारा चिनी बुबागारा जों लगे मारनाय बुबागारा जों फियकनाय सेराइफु एकटा श्लोक परिमाण दङ पिता स्वर्ग पिता धर्म पित हि परम तप पितरि पित्रामपन्ने सर्वदेवन्ता प्रियते बुफा जदि सन्तुष्ट अंखाय दे स्वर्गनि देवताबो सन्तुष्ट अंगौ
তাবুক ত্রিপুরাসা যত থানচাঙে বোবাগারানো जों সন্তুষ্ট মাখাইনাই বোবাগারানো খুলুমনাই বোবাগারা आगे बारो हम तुम्हारा साथे जों बिनि लगे तंनाय ত্রিপুরাসা থানচাঙে जों मा फुनुनाय तबे तिनि ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड फायनाय ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड फायनानि इंकाय थुइ मारनाय ग्रेटार ত্রিপুরালেण्ड फायनानि इंकाय चबानो कराखै जों मातलांनाय आबोनो चिनि ह्यूमेन राइट्स नि भाइलेंस नंमानि आबोनो जों प्रतिबाद दंनाय चिनि जे सांबिधानिक अधिकार मानजानाय जे क्षमता आबोनो चिनि शक्तिकारी जों आबोनो जों थिगंनाय आबोनि बागै फाइदि ताखो बुकसुक सं इ प्लेनारि सेशन থেকে जों যতনো कराकङै बुसालायना পাহাড়ে গন্দরে গ্রামে গঞ্জে যেখানে সেখানে গ্রেটার ত্রিপুরালেण्ड তুগै जों ताइबो चबा चाङो बुसाङो रिखाय जों नखरलायनाय आं खुब प्राउड जों खुसियाव बोबागारानो हामबाय मा जानांगौ जिनि 48 करम सरानि एमएलए विधायक बिनि किसा কক सानानि मुसुगो बिनि बागै বিধানসভা বসাগै যখন একটা যখন কক সাকা খুব খুশি অঙ্কা আত্মসন্তুষ্ট কাহে একজন খরকসা একজন উপযুক্ত এমএলএ হিসেবে जों মানখা এমনভাবে একটা সবচেয়ে চিরাই বিশিংতি এমনভাবে নাইথক খাই বিনি যে গঠনমূলক আলোচনা বিধানসভাকে বুঝে না রাখা আব খুব প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতে তাইব করাখাই কম সমাতঙ্গ এবং আবনো নাইও দফা জাতি अबनो नायो बुबागरा अबनो नायो जे अमता है बरक लिडार्स अमता है बरक एमएलए घरे कासातक जाहाते आनी दफा प्रोटेक्ट कंगनाय आनी सभा जाहाते करा कंगनाय आबोनि बागे बुसकांग दिनो ताइबो कराक चबा आंदोलन जों जथनो अंशदार अंति हनै जथनो खुलुमै